Gaza diambang kejatuhan sepenuhnya. Selamat datang ke dalam realiti Gaza, sebuah tanah yang penuh dengan sejarah dan cubaan. Di tengah-tengah sorotan konflik yang panas, mari kita mengupas lapisan-lapisan tersembunyi kehidupan harian penduduk Palestin di Gaza. Gaza, saksi bisu kepada pergolakan sepanjang zaman. Bagaimana tanah ini menjadi pusat perhatian sejarah yang rumit? Apa peranan sejarah dalam menyeluk api konflik yang tiada henti? Di tengah-tengah konflik, kita menyaksikan bagaimana kehidupan terus berputar di Gaza, bagaimana penduduknya berusaha mencapai normaliti dan meneruskan kehidupan mereka di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Dalam gelapnya konflik, rakyat Gaza mengalami penderitaan yang sukar diungkapkan. Bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh kekerasan dan kehilangan. Apa perjuangan mereka dan bagaimana mereka mencuba untuk pulih. Walaupun dilanda kesusahan, ialah harapan tetap menyala. Apa harapan dan impian penduduk Gaza? Bagaimana mereka mengejar perdamaian dan impian hidup yang lebih baik? Di tengah-tengah gelapnya konflik, terdapat kisah hidup, daya tahan dan harapan. Dengan memahami realiti Gaza, kita mungkin dapat membina jalan menuju pemahaman perdamaian dan keadilan. Berikut merupakan sejarah peperangan negara Palestin dan Israel. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan pembahagian mandat Palestin kepada dua negeri, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Walaupun dipersetujui oleh pemimpin Yahudi, namun pemimpin Arab menolaknya. Sehari selepas penubuhan Israel pada 14 Mei 1948, negara Arab menyerang. Perang ini berakhir pada tahun 1949 dengan gencatan senjata yang mengakibatkan perubahan pada peta wilayah. Israel menghadapi ancaman dari negara jiran dan melancarkan serangan pencegahan pada tahun 1967. Perang ini berlarutan selama 6 hari dan berakhir dengan Israel menguasai tebing barat, semenanjung Gaza, Baitul Maqdis Timur, semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Pada tahun 1987 pula, intifada pertama berlaku di mana pemberontakan Palestin menentang pendudukan Israel di tebing barat dan semenanjung Gaza. Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo bermula antara Israel dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO telah membuka jalan untuk autonomi Palestin di beberapa kawasan. Pada tahun 2000, konflik meletus lagi, dirujuk sebagai Intifada Kedua dengan siri serangan bunuh diri Palestin dan tindak balas tentera Israel. Konflik antara Israel dan kumpulan militan di semenanjung Gaza, khususnya Hamas, telah menimbulkan beberapa siri pentempuran dan kempen ketenteraan. Isu pembinaan dan pertempatan Israel di tebing barat terus menjadi punca ketegangan dan kontroversi. Sejak itu, konflik berterusan dengan pelbagai usaha dan gejatan senjata, tetapi penyelesaian politik yang memuaskan masih sukar untuk dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan interview dua orang dari Palestin. So dia akan menceritakan sedikit banyak kisah mereka. Right. So first, introduce me. Yes, sure. At first, my name is Islam Ibni. I'm from Palestine, West Bank, Hebron. I'm doing my degree here in UUM, entrepreneurship. I'm 22 years old and staying almost 3 years in Malaysia. And here my friend Hamza. My name is Hamza Ifranji. I'm from Gaza Strip, especially in Gaza. I'm 19 years old. I have been here 1 year in Malaysia. So what course you take? Taking accounting. Very clever. So Palestine, as we know, it's a war, right? So how's your family there? Is it okay or not? Actually, I will let Hamza start first because his situation is different from my situation because we are from like two parts. You know, as you know, like Palestine have three parts.
he like from the most important part in Palestine, like the war going in. So I will let him explain first and telling you how the situation right now in his city. Later I will tell you about the situation in my city. At first, Alhamdulillah, in Gaza now, my family are living out. So we need to say Alhamdulillah about this. But about the situation is not good. We didn't expect that it will be that hard. Because as you know, the electricity, the food, water, everything that your human needed, it's not available. So all of it ending as you maybe if you saw on YouTube or any social media, they owned the hospital, Shifa Hospital. This was close maybe 1 kilo far from my home. So actually, as I told you, I'm from West Bank, Hebron, and like this part come in West Bank, Western West Bank, and it's still under like Israeli control a little bit. Like But I know West Bank and Gaza are different. yes, different parts. That's why I let him like because the situation also is different. We are like daily have fighting street. We have like a lot of people dying. A lot of like the occupation is really bad in the West Bank. So, but now it's like more and more. How now, like as you know, the Hebron, like Israeli army, like allow to them to enter any house and come in, like to how to say to pick up anyone like fighting, or they like just get some information about him. He's have like any related contact with anyone outside, they will come and take him from him house. So it's easy for them to like to come at night, at morning, at evening, anytime they want, they will. So, but about the electric and the water, it's almost not like in Gaza, but we have, and still okay, still okay. A little bit like I want to just mention that like there's like parts is too much dangerous, and there's a little bit like some of parts a little bit safety. It's the difference between Gaza and West Bank. They focus to Gaza, right? Yeah, they focus to Gaza, yes. Konflik Israel-Palestin adalah salah satu konflik paling lama dan berdarah di dunia yang bermula sejak abad ke-20. Penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel telah menyebabkan rakyat Palestin mengalami kesulitan dan penderitaan. Mereka menghadapi diskriminasi, keganasan, penindasan dan pengabaian oleh pihak berkuasa Zionis Israel. Ramai rakyat Palestin yang hidup dalam kemiskinan, ketakutan dan putus asa. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah menyokong Palestin kerana ia adalah kewajipan dan tanggungjawab kita untuk membela saudara seagama kita yang dizalimi dan ditindas. Islam mengajar kita untuk berlaku adil, berkasih sayang, bersaudara dan berjihad di jalan Allah. Manakala sebagai manusia yang berperi kemanusiaan, kita mestilah menyokong Palestin kerana ia adalah tanggungjawab moral dan etikal kita untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan dan perlindungan. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh, berdiam diri atau memihak kepada yang zalim. Kita mesti menunjukkan rasa simpati, empati, solidariti dan sokongan kepada orang Palestin yang juga merupakan sebahagian daripada keluarga manusia.